Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesian. Ringkasan berita penting untuk hari Minggu tanggal 19 September 2021 termasuk aksi protes di Melbourne di mana 193 denda telah dikeluarkan dan beberapa polisi mengalami patah tulang. And what we don't come to work for is get trampled, assaulted and end up going home with broken bones. Dan Perancis menunjukkan ketidakpuasannya dengan pembatalan kontrak kapal selam oleh Australia yang bernilai miliaran dolar. And so when we have an ally, we don't treat them with such brutality. Untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti bersama Warta Berita selengkapnya. Berita selengkapnya. New South Wales telah melaporkan 13 kematian akibat COVID-19 dengan 1.083 kasus baru virus corona. Juru bicara Kesehatan New South Wales, Dr. Jeremy McNulty mengatakan kematian termasuk 9 pria dan 4 wanita. One person was in their 40s, 2 in their 50s, 2 people in their 60s, 5 people in their 70s, and 3 in their 80s. Premier Gladys Berejiklian mengumumkan mulai Senin pembatasan akan dilonggarkan di area pemerintah daerah yang menjadi perhatian dan juga mengumumkan pembukaan kembali kolam renang umum di negara bagian itu. Ia menambahkan meskipun terlalu dini untuk mengatakan jika jumlah kasus COVID-19 telah memuncak, tanda-tandanya sangat menggembirakan. There's not long to go, really. We're talking weeks before we get to that 70% double dose. And I don't want anyone to let their guard down. This is not the time to kick back and think it's over. We are seeing in some of those areas concerned the reproductive rate or the R factor below 1, which means cases are showing, some areas are showing decline, but other areas are still growing. And it's really important for us not to get complacent. Premier juga mengatakan sistem kesehatan di negara bagian ini telah menerima tekanan yang besar sebagai akibat dari bertambahnya jumlah kasus baru. The health system will be working in a way we've never ever seen it before. We'll be seeing things unfold before our eyes that we've not seen before in Australia because of the pandemic, and we just have to prepare ourselves, and that's why I'm urging everybody to protect your loved ones. Sementara itu di Melbourne kemarin, lebih dari 233 pengunjuk rasa anti-lockdown telah ditangkap dengan 193 denda dikeluarkan setelah terjadi bentrok dengan polisi. Ratusan demonstran berkumpul di pinggiran dalam Richmond setelah lokasi protes diubah pada menit terakhir dalam upaya untuk menghindari pihak berwenang. Sementara sebagian besar ditangkap karena melanggar aturan kesehatan masyarakat, beberapa didakwa dengan perilaku kerusuhan, menyerang polisi dan pelanggaran senjata serta narkoba. Komandan Polisi Victoria, Mark Galliard, mengatakan 10 petugas terluka dalam bentrokan itu, 6 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. We saw angry young men that were just there intent on violence against police. And what we saw, especially at some incidences, was, police getting trampled, forcing the lines, police men and women getting trampled, which they do not come to work for. They're here to help and keep the community safe. And what we don't come to work for is get trampled, assaulted, and end up going home with broken bones. Protes yang direncanakan di Sydney dibatalkan karena kehadiran polisi yang kuat, namun 20 orang ditangkap karena melanggar perintah kesehatan masyarakat. Sekitar 1.700 petugas polisi telah dikerahkan di seluruh negara bagian untuk mengelola potensi protes. Sekitar 250 orang menghadiri rapat umum di Byron Bay, 11 diantaranya ditangkap. Asisten Komisaris Polisi New South Wales, Peter Turtle, mengatakan petugas telah memantau media sosial untuk aktivitas protes di Sydney dan mereka telah siap. As a result of that operation, a very successful operation, no real protest activity occurred in metropolitan Sydney, and there was only small protests in regional New South Wales. Approximately 32 people have been arrested across the state, 20 of whom were in Sydney. And there was approximately 265 infringement notices issued all up. Sementara itu di Brisbane, ribuan orang juga melakukan protes di jalanan di sana.
Kita menuju ke laporan berikutnya. Menteri Luar Negeri Prancis telah menyatakan negaranya dalam keadaan krisis dengan Australia dan Amerika Serikat atas masalah pembatalan pesanan kapal selam yang bernilai multimiliar dolar. Jean-Yves Le Drian mengatakan Prancis telah menjadi korban kepalsuan, penghinaan dan kebohongan dalam keputusan Australia untuk membatalkan kesepakatan demi perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Menurut Le Drian, penarikan duta besar Prancis yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Amerika Serikat dan Australia menyoroti keseriusan krisis diplomatik ini. You can't play that way in an alliance. We are allies, and so when we have an ally, we don't treat them with such brutality, with such unpredictability, a major partner like France. Namun, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah membela membatalkan kesepakatan yang bernilai 90 miliar dolar itu. Ia mengatakan sebelumnya telah mengangkat masalah itu dalam pembicaraannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menteri Keuangan Simon Birmingham mengatakan pemerintah Prancis telah diberitahu pada kesempatan yang paling awal dari langkah tersebut sebelum diumumkan kepada publik. Birmingham mengatakan akan transparan dalam hal biaya pembatalan kontrak dengan Prancis itu. Ia mengatakan kepada ABC, Australia telah mendiskusikan perubahan kebutuhan strategisnya dengan Prancis. This was always going to be a difficult decision in relation to France. Now, the reactions that they take and the decisions they take are, of course, matters for the French government. It in no way changes the extremely high value that Australia places on France's knowledge, history, experience and ongoing engagement in the Indo-Pacific region. We value that enormously. We will continue to encourage France to do so. Di lain pihak, Duta Besar Prancis untuk Australia mengatakan ia masih sangat terkejut dengan pembatalan kontrak kapal selam tersebut. Jean-Pierre Thebault telah dipanggil kembali ke Paris sebagai aksi protes atas keputusan itu. Thebault mengatakan kepada SBS French bahwa ia kecewa dengan penanganan kemitraan antara Australia dan Prancis dan mengatakan akan membutuhkan banyak usaha untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara itu. I am in deep disbelief and deep shock. Yes, it was a breach of trust which has no precedent, not only between France and Australia, but I would say in normal diplomatic relations. Masih mengenai berita luar negeri, Kepala Pertahanan dari negara-negara NATO telah berkumpul di ibu kota Yunani, Athena, untuk menghadiri pertemuan Komite Militer organisasi itu. Hal tersebut terjadi sebulan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO dari Afghanistan. Laksamana Rob Bayer, Ketua Komite, mengatakan Eropa dan Amerika Utara harus berdiri kuat di dunia yang tidak dapat diprediksi itu. Military force is the ultimate guarantor of allied freedom, as the Secretary General has recently reiterated. Without a strong and credible military to back it up, diplomacy will fail. And while military action is always the last resort, sometimes it is the only rational response. Sementara itu, Kementerian dan Pertahanan Yunani mengatakan aliansi ini harus siap untuk mengambil keputusan dengan sangat cepat dan tetap waspada. Menteri Pertahanan Yunani Nikos Panigiotopoulos mengatakan ada konsensus di dalam NATO tentang bagaimana menanggapi tantangan di Afghanistan. We're going through a period of significant challenges in Afghanistan, including a risk of migration flows toward Europe. We need to effectively cooperate in order to provide support to those countries in the immediate neighborhood and thus avoid a migration crisis in our borders. Ratusan demonstran telah berkumpul di luar gedung Capitol di Washington untuk mendukung mereka yang didakwa dalam kerusuhan Januari. Namun peserta rapat umum kalah jumlah oleh polisi dan media dengan ratusan petugas dikerahkan untuk menghindari terulangnya pelanggaran di gedung Capitol. Terlepas dari beberapa bentrokan saat rally dimulai, tidak ada insiden besar yang dilaporkan. Polisi juga bersiap untuk kemungkinan beberapa demonstran datang dengan membawa senjata karena ransel diizinkan masuk ke daerah itu dan tidak ada pos pemeriksaan. Protes itu diorganisir oleh Matt Braynard, staf kampanye mantan Presiden Donald Trump. Braynard mengatakan ia mengutuk kekerasan yang terjadi pada tanggal 6 Januari yang lalu. Anybody who engaged in that kind of violence or property destruction that day deserves to be tried with a speedy trial,
if found guilty, locked up for a long time. This is about the many people who were there that day who've not been charged with violence, not been accused of assaulting a police officer, destroying property, and the disparate treatment they've received. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.